Hi everybody! Maayong adlaw. For today's video, ako ang giligo si Snow in preparation para sa iyahang annual na anti-rabies vaccine. Mas maayo gid nga ligoon na sila prior na vaccination kay 1 week pa ang interval after the vaccination. Ideally, na pwede na siya ligoon as per advice by the veterinarian. When we talk about the anti-rabies vaccination, importante kaayo na buhaton ni siya annually kay it doesn't mean na vaccinated na inyuhang dog or cat last year, permanente na siya, kinahanglan na siya buhaton annually. Same with the other vaccines. For example, kan anti-leptospirosis, anti-distemper, anti-parvo, ginabuhat sa na siya annually nga ginatawag na booster. So I'd like to highlight lang na the purpose of the anti-rabies vaccination is to protect ourselves and of course our fur babies against rabies. Pahuman na day ko og ligo ni Snow, and as per usual, magsige gyud kog shower pud ani iyahang balhibo kay grabe ni siya makadala og kuan, grabe mag-shred iyahang balahibo. Makita man niyo sa video nga naigalupad-lupad nga mga kuan particles iyahan ng mga balhibo. Yun ana gid siya ka kuan ka ui mag-shred. Thank you. And that's all for today's video. Thank you so much for watching. Bye everybody!